आता इनसाइड फोंडा पोल्स ना, आता फक्त इनसाइड दी हार्ट ऑफ फोंडा। वेंचणुकेच्या निमतान आमी फोंडेकारांक सतावपी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर उजवाड घातलो। वेंचणूक जाली, रवी नायक आनी भाजपा फुडारपणा खालचे पॅनल जिखून आयले। तांकां मना काळजासावन पयलीं म्हणजे परबी। वेंचणूक जाली आनी रितेश नायक नगराध्यक्ष जालो। आता खरेपणान काम सुरू। फोंडेकारांक आनी फोंड्याक जावपी त्रासांतल्यान सुटका करपाची जबाबदारी रितेशाची। आतां पळोवया कसले त्रास ते। त्रास नंबर 1, कोयराचो त्रास। कोयराचो त्रास सोडोवप म्हत्वाचो। फोंडे आनी कुर्टी खांडेपार पंचायत ह्या दोगांचोय मेळून 8 टन ओलो आनी 3 टन सुको कोयर जाता। हेर शारा परस फोंडे शार तशें नितळ, पूण सद्या चॅलेंज आसा ती हो सगळो कचरो एकठांय करून प्रक्रिया करपाची। लोकांक कचरो जळोवपा सावन आडोवपाची। प्रत्येक सुवातीचेर कचऱ्याचे डबे दवरपाचे। त्रास नंबर 2, ई वेस्ट। ई वेस्ट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फोंडे शार वाडलां, पयलीं भशेन थंयच्या थंयच तें उरूंक ना। दुकानांय वाडल्या आनी इलेक्ट्रॉनिक दुकानांय तितलींच वाडल्यात। घराघरान गॅजेट्स वाडल्या आनी तितलोय ई वेस्ट तयार जाता। हो ई वेस्ट सदच्या कोयऱ्यान वता आनी ताका लागून पर्यावरणाक हानी जाता। ताका खरेपणान वेगळी प्रक्रिया करपाची गरज आसा। फोंडे पालिकेच्या मुखार ही एक चॅलेंज आनी रितेश नायका मुखारूय ही एक व्हड चॅलेंज। त्रास नंबर 3, पार्किंग। वेंचणुके निमतान आमी फोंड्या भोंवले तेन्ना गाडी उबी करपाक सुद्दां सुवात नाशिल्ली। लोक जळामळा गाडयो उब्यो करून दवरताले। मेळटा थंय पार्किंग। फोंडे नगरपालिके कुशीक पार्किंग कम हॉकिंगचो एक प्रोजेक्ट आसा खंय। तो प्रोजेक्ट फटाफट करपा जाय आनी लोकांक पार्किंग करपा खातीर सुवात तयार करून दिवपा जाय। ते म्हणसर सांगता तुमकां, तुमी फोंड्या वता जाल्यार 4 व्हिलर घरा दवरा आनी मातशें स्कूटरीच वचा, नाजाल्यार दीसभर पार्किंगूच सोदीत उरतले। त्रास नंबर 4, मार्केट। फोंड्या शाराच्या आसपास जितलीं गांवां आसा थंयच्यान लोक फोंड्या बाजाराक येता। फोंड्याचें मार्केट कॉम्प्लेक्स साप बाबत जावन पडला। नगरपालिकेन ताचेर नजर दवरपाची गरज आसा। थंयच्या वेपाऱ्यांक जाय तशें मार्केट बांदून दिवपाक जाय। रितेश नायका मुखार ही एक चॅलेंज। त्रास नंबर 5, रस्त्यावेले विक्रेते। फोंड्या खूब कडेन लोक रस्त्या कुशीक बसून आपलो वेपार विकता। ह्या सगळ्या वेपाऱ्यांक बसपाची वेवस्था करपाक जाय। तांकां थंयसावन धांवडावप हो पर्याय न्हय। आमी आतां रितेश नायकाक ऑल द बेस्ट म्हणटा। फोंडेचे सगळे प्रश्न सोडोवपाची ताका तांक मेळची हीच देवा कडेन प्रार्थना। तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब।